Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Isaq, faculty member of Chemistry of Oxford Education Academy. Dear students, the 9th class chemistry ba tasu tama the YouTube channel Oxford Education Academy officials the forum په ذریعہ deliver کوله. پاکي موږ the 9th class the chemistry the KP textbook first chapter چې کوم fundamental of chemistry هغه clear کړو. نن به دا غي exercise کو په first portion کې به موږ دغه exercise MCQs clear کو. تاکي first MCQ زموږ سره دی چې which one of the following group comprise elements. د موږ ته 4 option راکړي دي A B C and D او دوی وایي چې په دې کې کوم یو option داسې دی چې پاږي کې totally include entities زموږ سره سي هغه elements. وګوره first option ته وګورم نو first one is mercury element دی خو به چې second او third سره کوم entities given دي نو هغه compound دی هغه element نه دي نو دا زمون option نشي کېدی. بیا به راځو option C ته. په option C کې copper element دی aluminum هم element دی خو methane element نه دی یو compound دی نو دا option هم زمون نشي کېدی. که D ته وګورم نو D کې first option coil دی او coil زمون سره چې دا mixtures of varieties of organic compound I mean it is not a compound دا نه compound دی نو element. smoke او fog زمون سره mixture دی نه element دی نو compound دی mean دا درې وړه زمون سره mixture دی نه compound دی نو elements دی. که زه option B ته وګورم the first one iodine هم یو element tin هم یو element دی iron هم یو element دی نو په دې B کې چې څونه هم زمون سره entry given دی دا ټول elements دی نو the correct option for MCQ number 1 is option B. همیشه لپاره dear students چې کله هم MCQs کوي تاسو نو په elimination method وکوي. کله MCQ تاسو خیال کړئ د first one ته نو دا چې ما کله هم سال کاو مطلب correct option ته زه راتلم دا غي نه مخکې چې کوم wrong option نو هغه ما په یو خاص reason باندې سکل هغه reject کړ چې یار دا زما option نشي کېدی نو زه به correct option ته رالم. تاسو به دې طریقه باندې کله هم د MCQs answer ورکونه به correct option وي او هغه چرته هم به نشي غوړي. اوس راځو MCQs number 2 لا چې which one of the following can be broken down into simpler substances. په دې کې به کوم یو simpler substance ته divide کیږي. simple concept یاد ساتئ element زمونږ سره pure form of element دی simpler substance وي او دا په any physical as well as chemical means سره further نه simplify کیږي او compound زمونږ سره په chemical طریقې سره هغه further سکیږي دا هغه broken down کیږي هغه simplify کیږي او mixture به زموږ سره په physical طریقې سره سکیږي هغه simplify کیږي. نو په دې option کې زه وګورم نو B C and D options دا زموږ سره element دی element further نه simplify کیږي نه broken down کیږي او option A ammonia دا ammonia یو compound دی دا په chemical means سره further د دې break down کیږي دا سکیږي دا simplify کیږي. The correct option for MCQs number 2 is option A ammonia. MCQs number 3 کې زموږ سره وایي چې the gram molecular mass of HNO3 یعنی nitric acid the nitric acid gram molecular mass سره نو the gram molecular mass یا the molecular mass ته calculation method تاسو ته ما خولیو کدلته زه وګورم چې کې 1 hydrogen دی hydrogen 1 دی nitrogen زموږ سره 15 دی د oxygen زموږ سره 16 دی 3 oxygen دی نو دا ټول زم پلس کما 8 کما نو دې summation د 63 برابر دی نو 63 gram is the gram molecular mass of HNO3 nitric acid. So the correct option for MCQ number 3 is option D 63 gram. MCQ number 4 which of the following molecule is not a compound. په دې 4 option کې دوی موږ ته molecule as well as compound راکړي دوی موږ ته چې په دې کې کوم یو molecule راسي چې هغه just molecule او compound دی. So the concept behind this MCQ is that تاسو ته دا یاد ای چې کوم زمونږ molecules او types of molecules لیکچر او هغه کې ما د compound او molecule difference هم خولیو چې هغه molecule کوم چې د same elements د اټمونو نه جوړ وي نو هغه صرف او صرف molecule وي compound باندې وي ځکه چې compound د same elements اټمونو نشي جوړولای compound به د different elements اټمونو جوړي. نو په دې کې first option N2O دا C option NO او D option NO2 زمونږ سره دا molecules دی خدای د different elements molecules جوړ کړی دي mean molecule خو option B N2 nitrogen gas زموږ سره صرف او صرف molecule دی compound نه دی it is just a molecule homoatomic molecule بس صرف molecule وی compound بنی. The correct option for MCQ number 4 is option B. MCQ number 5
which one of the following is equal to 2 mole of waters. پدې کې کم یو د 2 mole water برابر دی. مین د waters molecules موږ ته given دي او دوی وجه پدې کې کم option چې دی نو هغه د 2 moles water برابر دی. نو دا تاسو assignment شو دا څه به وکړئ چې پدې کې کم یو option دی دا به په یو ګاډو نمبر ډیوایډ کړئ چې کوم option 2 answer درکو نو that will be your correct option. mean 1.084 into 10 to the power 23 به هم په یو ګاډو نمبر ډیوایډ کړئ دا به هم په یو ګاډو نمبر ډیوایډ کړئ سی option به هم ډیوایډ کړئ او डी option کې چې کوم given molecule دی دا به هم ډیوایډ کړئ چې د کم یو نو 2 option رالو نو that one will be your correct option. نو do it by yourself. MCQ number 6 a compound contain په compound کې بس نو concept یاد ساتئ چې compound به همیشه لپاره د different elements اټمونه جوړي او دا different elements اټمونه په یو خاص ریشو باندې کیمیکلی سکی کمباین کیږي. نو فرست option different kind of atom دا ټیک دا خو به سیکنډ پورشن سره mix together. نو mix زموږ سره دا mixing همیشه په mixer کې کیږي په compound کې mixing نه. نو it cannot be our correct option. option B same kind of atom mix together. نو same kind خو سره possible دی نه. option D the same kind of atoms زموږ سره په compound کې نه دی possible نو دا هم نشي کېدای. option C different kind of atom chemically combined together is correct option. different kind of atom به په compound کې او هغه به chemically دی او سره شي combine شي. the correct option for MCQs number 6 is option C different kind of atom chemically combined together. MCQs number 7 which one of the following is an example of triatomic molecules for the given molecules ki daya sate. The concept behind this MCQs is the classification of molecule based on atomicity. Yani the molecular classification comes to the number of atom per base bandi wi age ta mung da wile shu jera da atomicity per base the di wache but the options ki bade 4 option ke yani option A B C and D ke aga option pick kai कम option ची consist type of triatomic molecules बानी. No option B is O2 diatomic molecule है. CH4 जमंग सरा pentaatomic molecule है. NH3 tetraatomic molecule है. हो option A CO2 is triatomic molecules पकम किचे 2 atom the oxygen elements की और 1 atom पके carbon. So the correct options for MCQ number 7 is CO2. CO2 is a triatomic molecule. MCQ number 8 hydrogen gas is a monoatomic gas. The option nishi ke zaka cha hydrogen pa monoatomic state ke ne exist kigi. Pa monoatomic state ki sirf aur sirf noble gases exist kigi. Option B a mixture of hydrogen atom. No hydrogen gas zamang sara molecule hai pa molecule zamang sara si आगे के chemical combination de atomunu shoyi matlab mixture ne आगे के physical mixing ne की. D option is a diatomic atom made of 2 atoms. No, made of 2 atom is correct. Diatomic atom is not correct. Diatomic बरस का diatomic molecule no be so correct हो. No, the atom pose dia option हम जमुन सर correct option है. Option C is a diatomic molecule with each molecule made up of 2 atoms. The hydrogen gas formula H2 या mean the hydrogen gas यो molecules पर 2 hydrogen atoms बनी सी मुश्तमिल वी consist हुई. The correct option for MCQ number 8 is option C a diatomic molecules with each molecule made up 2 atoms. MCQ number 9 which one of the following compound is identical molecular as well as empirical formula. Option 4 के दिमु त molecules राकड़ी स compound molecule राकड़ी दी वच बदे के कम यो molecule दा से रचनागा molecular as well as empirical formula same da. The benzene molecular formula C6H6 ta for the empirical formula CH. That means that the benzene empirical or molecular formula same नहीं. The hydrogen peroxide molecular formula H2O to the for the hydrogen peroxide empirical formula HO. The mean empirical molecular formula the hydrogen peroxide same नहीं. Glucose molecular formula C6H12O6 the ho. Empirical formula is CH2O. The mean the molecular empirical formula hum same nahi. The water molecular as well as empirical formula H2O da. The correct option for MCQ number 9 is option C water. Which of the following is a homogeneous mixture? बता कि कम ये homogeneous mixture है. No, smoke is not a homogeneous mixture. Fog
is not a homogeneous mixture and smoke is also not a homogeneous mixture. او air زمونږ سره یو well known homogeneous mixture دی. په کوم کې چې different gases زمونږ سره څه شوي دي هغه physically combine شوي دي او د هغوی ترمنځ هیڅ قسم physical visible boundary نشته. د هغې یو uniform composition دی. The correct option for MCQ number 10 is option B. دا زمونږ سره MCQs hope دا clear شو. د دې نه بعد short questions ته ځو او short question کې هغه short questions کوم چې زمونږ ویډیو لیکچرز نه وي کلیر کړي نو هغه به پکې موږ څه کوو هغه به کلیر کوو. په ایکسرسایز کې به شارټ کوېسچن کې کوېسچن نمبر 1 وایي چې how many elements are present in each of the following. دوی موږ ته آپشن راکړي دي او په دغه آپشن کې زموږ نه نمبر اف الیمنٹ دوی څه کوي هغه غواړي. چېرې په دې آپشن کې چې کوم سمبل یا څه فارمولا دوی موږ ته راکړي دي او په دغه سمبل یا فارمولا کې دوی موږ ته وایي چېرې دې کې څونه elements دي just number of elements زموږ نه څه کوي هغه دوی غواړي. نو فرست آپشن زموږ سره دی یو کیپیټل H کیپیټل F دی او یو کیپیټل H small f دی. نو the first option that we have is a compound دی او compound دی hydrogen fluoride او په دې کې زموږ سره 2 elements دي. یو element پکې زموږ سره H stand for hydrogen mean hydrogen element دی او یو element پکې زموږ سره F stand for fluorine دی. मतलब HF हाइड्रोजन फ्लोराइड की 2 एलिमेंट्स दी यो पके हाइड्रोजन एलिमेंट है यो पके फ्लोरीन एलिमेंट है. बल कम ऑप्शन चे कैपिटल H एंड स्मॉल f दा चे दे इट इज जस्ट वन एलिमेंट दा यो एलिमेंट है और द नेम हेप्नियम दे और द एटॉमिक नंबर 72 है. हाँ बल ऑप्शन जमंग सर ऑप्शन बी के यो कैपिटल C और स्मॉल o. No, it is only one element of the cobalt. So cobalt. CO is the symbol of cobalt or that just one element. Capital C, capital O is the chemical formula of carbon monoxide. और कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 एलिमेंट्स थी. ये एलिमेंट पर जमंग सर C यानी कार्बन दे और बल एलिमेंट द कम सिंबल चे O दे यानी ऑक्सीजन दे. तो पर कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 एलिमेंट्स दी यो पकी कार्बन एलिमेंट है और यो पकी ऑक्सीजन एलिमेंट है. ऑप्शन सी के जमंग सर द फर्स्ट ऑप्शन का मंगू गुरु नो S और स्मॉल I इट स्टैंड फॉर सिलिकॉन एंड सिलिकॉन इज ओनली वन एलिमेंट. नो पर Si यानी द सिलिकॉन दे सिलिकॉन सिर्फ और सिर्फ यो एलिमेंट है. द सरबल ऑप्शन जमंग सर SiO2 यानी इट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की 2 एलिमेंट ही इस स्मॉल I स्टैंड फॉर सिलिकॉन मीन यो एलिमेंट पर की सिलिकॉन दे और बल पर के O चिकम सिंबल दे नो द सिंबल इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन बता सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बल एलिमेंट जमंग सरा ऑक्सीजन दे. नो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सो एलिमेंट दी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज 2 एलिमेंट दी यो पर के सिलिकॉन एलिमेंट दे और बल पर के जमंग सरा ऑक्सीजन एलिमेंट. Last option is option number D. Phi or small o असर दे और Cl2 यानी it is the chemical formula of polonium chloride. दादा polonium chloride chemical formula दा और polonium chloride के जमा सर total number of element is 2 elements दी पके दादा Phi और small o stand for polonium यो पके polonium element है और Cl stand for chlorine यो पके chlorine element है. नो पदी polonium chloride की total number of element 2 दी यो पके polonium element है यो पके chlorine element है. The next option that we have is P capital O and Cl2. Now it is the chemical formula of phosphoryl chloride. That phosphoryl chloride chemical formula da और the phosphoryl chloride for यो molecules के जमंग सरा 3 elements भी सोना elements भी 3 elements involved भी लगा 3 की P stand for phosphorus mean यो element पर के phosphorus है O stand for oxygen यो element पर के oxygen है and the third element that we have in phosphoryl chloride is Cl and Cl stand for chlorine. जो phosphoryl chloride के total number of element 3 दी यो पर के phosphorus यो पर के oxygen और यो पर के chlorine है. Our question number 2 दे चेरा
capital C and small m دی وای چې دا سیمبل دی د کیوریم او دا کیوریم چې کوم دی نو د کیوریم له دا کیوریم نیم د میم کیوري په بیس باندې ورکړو. میم کیوري چې دا یو نیوکلیر کیمست و او په کیمستري کې ډېر زیات ښه کنټریبیوشن دی په کیمستري کې ډېر زیات کار کړو او سپیشلی په نیوکلیر کیمستري کې او په دې وجه دي ته د مدر اف نیوکلیر کیمستري هم وای. نو چې به کله دا ایلیمنٹ ډسکور شو نو کیمست چې کوم دی هغه میم کیوري ته د ټریبیوټ پیش کولو لپاره دا ایلیمنٹ دا کیوریم دا هغه په نوم کو او د له کیپټل سی او سمال ام سیمبل سکو دا ورغو. اوس کوېسچن دا دی چې د کیوریم ایلیمنٹ لا د کیپټل سی او سمال ام سیمبل ورکاو نو دی په ځای باندې دوی سی سیمبل ولې نه ورکاو سی یو سیمبل ولې نه ورکاو او سی آر سیمبل ولې نه ورکاو. The reason that is because the given symbol is already occupied by some other elements. دا کوم given symbol چې دوی چې موږ ته وایي چې دا symbol ولې نه ورکاو نو دغه symbol already nor element occupy کړی دي such as C is occupied by carbon. C symbol د carbon دی دا symbol already وو نو که اوس ما کیوریم ته هم سی سیمبل ورکړو نو به امبیګویټي پیدا کړه چې آیا دا سی اوس ماته کیوریم ریپرزینټ کوي او که کاربن ریپرزینټ کوي نو دغه امبیګویټي ختمولو دپاره کیوریم ته بیا څه کوم سیمبل ورکړو سی ایم سیمبل ورته ورکړو. داسې که سی یو ته زه وګورم دوی وایي چېرې سی یو یې ولې نه دی ورکړی نو سی یو یې ځکه نه دی ورکړی چې سی یو از آلریډي اکوفاید بای کاپر دا کاپر سیمبل دی او آلریډي کاپر ډسکور بل زمونږ سره سی آر دی نو سی آر از آلریډي اکوفاید بای څه کرومیم سی آر خو د کرومیم سیمبل نو موږ کیوریم ته سی آر سیمبل نشو ورکولی ځکه چې یو سیمبل د دوه ډفرنټ ایلیمنټ نشي کېدی نو هم په دغه وجه باندې کیوریم ته کیپټل سی او سمال ایم څه ورکو دغه سیمبل ورکو. اوس دا ایلیمنٹ چې کوم دا یاد ساته دا میم کیوري نو ډسکور کړی دا نور ساينټیسټ دی هغوی ډسکور کړی خو میم ته د ټریبیوټ پیش کولو دپاره دوی دغه ایلیمنټس چې کوم دی دا د میم په نوم باندې کړی دی. داسې منډلیویم زموږ سره هم ستا په پیریډ ټیبل کې او دغه منډلیویم ایلیمنٹ د منډلیو په نیم باندې دی او منډلیویم نو ډسکور کړی بلکې دا نورو کیمسټ ډسکور کړی خو دغه منډلیو ته یې چل کړی ځکه چې په پیریډ ټیبل کې د هغه ډېر ښه کنټریبیوشن نو سر منډلیو ته د ټریبیوټ پیش کولو لپاره کیمسټ دغه ایلیمنٹ د هغه په نیم باندې کړی دی. دا کوېسچن کلیر شو. بل یو کوېسچن دی دویم دوی وایي دوی موږ ته څه سیمبل راکړي دي ایلیمنټس او دوی وایي چې سټوډنټس اکثر دا سیمبل د یو بل سره څه کوي دوی میکس اپ کوي نو دغه مسکنسپشن ختمولو لپاره د سټوډنټ تاسو څه کوي دا ورته کلیر کوي. نو پکې فرست سیمبل زموږ سره ایم جی دی and mg is the symbol of magnesium دی او mn is the symbol of manganese دی. نو دا دواړه سیمبل تاسو په خپلو کې مه میکس اپ کوئ بلکې دا خبره یاد ساتئ چې ام جی د میګنیشیم سیمبل دی او mn د منګنیز سیمبل دی. بل زموږ سره بی آپشن دی زموږ سره نو پکې کې دی نو k is the symbol of potassium چې دی نو دا انګلیش نیم اف څه دی زموږ سره کیلیم دی. اوس دا کې سټینډ فار کیلیم او دغه کیلیم د پوټاشیم لیټن یا کیمیکل نیم دی او دا پوټاشیم څه دی دا انګلیش نیم دی. بل زموږ سره فی دی نو فی سټینډ فار څه فاسفورس پی سیمبل دی د فاسفورس نو چېرته به هم دغه فی سیمبل او کې سیمبل په خپلو کې څه کوئ نه میکس اپ کوئ. کې از سټینډ فار پوټاشیم کې ځکه دا ریپرزینټ کوي چې کې د کیلیم نه راغلی دی او کیلیم از د لیټن آر chemical name of potassium او Fe is the symbol of phosphorus. Option C لا راځو نو په C کې first symbol زموږ سره capital N small a نو it is the symbol of sodium او دا sodium چې کوم دی دا English name دی د natrium دا NH دی it stands for natrium او دا natrium چې کوم دی دا د sodium chemical یا latent name دی. بل زموږ سره capital S دی نو capital S is the symbol of sulfur نو Na زموږ سره sodium symbol دی sodium element symbol دی او S زموږ سره د sulfur element symbol دی. The last option that we have is capital C and small u او دا زموږ سره د copper symbol دی دا Cu ځکه د دې symbol دی چې دا د دې latent name زموږ سره cufrium دی. latent یا chemical name of copper is cufrium. That's why it is symbolized as capital C and small u. خو د English name copper دی او
capital C and small o is the symbol parts cobalt, the cobalt symbol. Now chart bahum da न mix up कोई C is the symbol of copper and CO is the symbol of cobalt. खाबल यो क्वेश्चन गिवन दे बताओ क्वेश्चन के दुई मुक्त समाली खिल रखी यदि क्वेश्चन मख के चकम क्वेश्चन हो तो बाकी क्वेश्चन के दुई मुक्त वही ची एटॉमिक नंबर से तो है मास नंबर से तो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. नो इट इज नोन टू एवरीबॉडी दा होता तो पता रहा जगह चिदा मा प डिटेल सरा तो वीडियो लेक्चर के क्लियर करे दी क्वेश्चन के दुई मुक्त समाली खिल रखी दी और पता मालिक्यूल के मुक्त दुई वही ची यार दा क्लासिफाई पेच बदे के कम यो मोनो एटॉमिक मालिक्यूल दे कमी ऊपर के डाइटामिक मालिक्यूल है कमी ऊपर के ट्राइटामिक मालिक्यूल है और कमी ऊपर के पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल है लास्ट खबर दी लगा सीन रखड़े दी अच्छा कमी ऊपर के ट्राई और कमी ऊपर के पॉली तो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल हम पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल भी ना खबर मतलब सेंस नहीं लरी ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल हम पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल भी हाँ तो बाकी जब सर फर्स्ट मालिक्यूल H2O दा N2 दे S8 सल्फर दे हीलियम दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl दे कार्बन डाइऑक्साइड दे आर्गन दे H2SO4 दे ग्लूकोज तो बाकी मोनो एटॉमिक मालिक्यूल जब सर आग मालिक्यूल कम छी सी पर 1 एटम बांधे मुश्तमिल भी नो बाकी जब सर हीलियम दे बाकी हीलियम दे और आर्गन दे तो हीलियम और आर्गन for the given molecules के mono atomic molecule दी diatomic molecules पर the given molecules के N2 nitrogen gas दायो diatomic molecule दे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होम या diatomic molecule दे कम फर्दर लग सोचो को बदे नो N2 चिकम दे दाबे होमो diatomic molecule है HCl हेट्रो diatomic molecule दे होमो और हेट्रो molecule तासु बे फिजन है जगह जितना खबर डिटेल सारा क्लियर करे बल जब सर पूली एटॉमिक मालिक्यूल है नो पूली एटॉमिक मालिक्यूल के बे एंटायरली ट्राइटॉमिक मालिक्यूल H2O दा और CO2 दा यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बे ट्राइटॉमिक मालिक्यूल दी और अदर पूली एटॉमिक मालिक्यूल इन द गिवन मालिक्यूल इज S8 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और C6H12NO6 ग्लूकोज तबे अदर पूली एटॉमिक मालिक्यूल दी खुदा H2 और CO2 हम यो पूली एटॉमिक्स मालिक्यूल्स दी दा हम पूली एटॉमिक मालिक्यूल्स के राजी और कबे स्पेशली मंग दा को क्लासिफाई को नो दा ट्राइटॉमिक मालिक्यूल दी दा S8 से कम दा ऑक्टा एटॉमिक मालिक्यूल दे और सल्फ्यूरिक एसिड तक जू गोरमा नो दा जमंग सारा बे हेप्टा एटॉमिक मालिक्यूल जगह जब देखिए टोटल ना आप नंबर आपसे एटम याद है एटॉमिसिटी 7 दा आप क्वेश्चन नंबर 5 की बी पार्ट चिकम दे दी मंग तस केमिकल स्पीशी राकड़ी दी पर केमिकल स्पीशी के दी मंग त न्यूट्रल्स मालिक्यूल्स हम राकड़ी दी मंग ते केटायनिक मालिकुलर आयन हम राकड़ी दी एनायनिक मालिकुलर आयन ने हम राकड़ी दी और सिंपल आयन सिंपल केटायन हम राकड़ी हम तो 200 जदा यार क्लासिफाई कई बदी के कम यो मंग सारा केटायन दे कम यो पके एनायन दे कम यो पके मालिकुलर आयन दे कम यो पके न्यूट्रल मालिक्यूल दे कम यो पके फ्री रेडिकल दे नु पदी की फर्स्ट केटायन जो गोरमा नु पदी की यो जमंग सर मैग्नीशियम केटायन दे डायो केटायन दे और बल पके जमंग सर सोडियम हम यो केटायन दे नु मैग्नीशियम और सोडियम पर द गिवन केमिकल स्पीशी के जमंग सर केटायन दी एनायन पे जमंग सर दा ऑक्सीजन एनायन दे और बल एनायन पे जमंग सर दा क्लोराइड आयन दे Cl- नो ऑक्सीजन चिकम आयन दे और द क्लोरीन दा चिकम क्लोराइड आयन दे दा पे जमंग सर एनाइन दी नेगेटिवली चार्ज केमिकल स्पीशी दी न्यूट्रल मालिक्यूल्स पदे के जमंग सरा कार्बन डाइऑक्साइड दे कार्बन डाइऑक्साइड यो न्यूट्रल मालिक्यूल है तासे ऑक्सीजन मालिक्यूल यो न्यूट्रल मालिक्यूल है दासे के जुगोर मन वाटर यो न्यूट्रल मालिक्यूल है और दासे Cl2 यानी क्लोरीन गैस हम यो से यो न्यूट्रल मालिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मालिक्यूल्स वाटर मालिक्यूल्स एंड क्लोरीन गैस मालिक्यूल्स पर दी गिवन केमिकल स्पीशी की न्यूट्रल मालिक्यूल दी बल पे के मालिकुलर आयंस दे मंग दो शर मालिकुलर आयन की कमी होती नो मालिकुलर आयन जब सर 2 टाइप भी ताकि मालिकुलर केटायन और पर दी गिवन केमिकल स्पीशी के यो मिथाइल कार्बोकेटायन मालिकुलर केटायन दे और बल पे जब सरा CO+ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड चिकम पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीशी दा दायो पे के हम जमंग सरा यो मालिकुलर केटायन है मालिकुलर एनायन पर गिवन स्पीशी के जमंग सरा CO3-2
चार्ज دا سکه مطلب بیرخی اکوپای کوي نو دا زمونږ سره یو مالیکولر اناین دی او دا زمونږ سره ایتاکساید آین C2H5O- هم په دغه ګیون کیمیکل سپیشي کې زمونږ سره سدي دا مالیکولر اناین دی په دې ګیون کیمیکل سپیشي کې پری ریډیکل یو د صرف اونلی ون پری ریډیکل دی او هغه پری ریډیکل زمونږ سره میثایل پری ریډیکل دی کوم ریډیکل دی میثایل پری ریډیکلز او دا زموږ سره څه دا پری ریډیکل دی دا کلاسیفیکیشن موږ کو په دې ګیون کیمیکل سپیشي کې موږ چې کوم کیټاین هغه موږ کلاسیفای کړ کوم اناین هغه موږ آئیډنټیفای کړ دا سي نیوټرل سپیشي هم په دې کې موږ آئیډنټیفای کړ او په مالیکولر آینز کې به موږ مالیکولر کیټاین ایز ویل ایز اناین سکړو آئیډنټیفای کړ دې کوېشن نه بعد چې سونم کوېشن دی یا نومریکلز دی پای کې الموست ما ټوټل څه کړی دي کلیر کړی دي هیڅ قسم کنفیوژن پکې نشته باقي ایکسرسایز بتاسو په خپل وکړئ ډو اټ بای یور سیلف او چې څوم مسلې نو په کمنټ سیکشن کې تاسو کمنټ کولای شئ خپل کوېشن کولای شئ او تاسو کوېشن جواب تاسو ته ملاويږي خو هوپ چې نور په دې کې داسې مطلب د ګران کوېشن یا سمنی چې هغه تاسو نشئ کولای ثانک یو سو مچ stay at home and stay safe.